маро ба монанди он шаб ҳеҷ гоҳ паст назида буданд. тасаввур кун, онҳо дар як ҳуҷра, ман бошам танҳо дар дигар ҳуҷра, дар зери як бом ва дар хонаи худам. ман он шаб дар он ҷо намурдам ва дигар дар ягон ҷо намемирам. ҷонам, агар фарзандона дар хатар намебуданд, касе туро он ҷо манъ карда наметавонист. нахуд ман туро нашиносам. сузан, акнун чӣ кор мекунӣ? акнун вақти амал кардан омадааст. инҳо як тағои муттаҳам доранд ку? доранд, аз ҷангал гурехтагӣ. доимо ҳаво баландона либосҳои гуногун мепӯшад, боз мӯи хунуки сарашро гел мекунад. худоё, хайр майлаш. ба ӯ каме фишор овардаму оиди ҳасрат тамоми маълумотҳоро гирифтам. ҳоло бошад вақти ошиқ кардани ҳасрат аст. аввал ошиқ шавад, баъдан ба хубӣ азоби ишқро бичашад. аммо ту ин корро чӣ тавр амалӣ мекунӣ? оё ягон шароби ба худ ошиқ кардан вуҷуд дорад? ҳаст. формулаи ҳамаашон дар дасти ман аст. сузан, бояд аз ту тарсем. одамони боақл бояд аз ман битарсанд. Döndün, dolaştın ellerine başın, nasıl hasret dizilerine aşkın. Sakın sen kuşlara uyma. алло. салом хонум Нилгун. рақаматонро аз сермин гирифтам. ман аз коргоҳи гленбофи умед мебошам. чӣ ҳол доред? ҳа, салом. ман хубам, ташаккур. шумо чӣ ҳол доред? ман ҳам хубам, саломат бошед. хонум сермин нақл карданд ки ба Истанбул кӯчидаед. хостам ки оиди ин кор бо шумо вохӯрам. майлаш, мешавад. суҳбат мекунем. кай вақт доред? агар хоҳед ман ба назди шумо меоям. бисёр хурсанд мешавам. дуконам ба занҷилрӣ наздик аст. аз касе пурсед, нишон медиҳам. фаҳмо. то боздид. хушчихел, писанд омад? бениҳоят. ва боз ин яке аз сурудҳои дӯстдоштаи ман аст. ин суруди дӯстдоштаи ман ҳам ҳаст. медонӣ, дар гурӯҳамон як ҷои холӣ дорем. агар пули мо бароят камӣ накунад, биё бо мо кор кун. бисёр хуб, аммо ман кор мекунам. савдогар ҳастӣ? муаллима ҳастам. муаллима ҳастӣ? албатта, чӣ хел нафаҳмидам. суҳбат бо ту бисёр хуш аст, аммо ман бояд равам. мо ҳамеша дар ҳамин атрофем, муаллима. ҳар гоҳи хоҳед омада ба мо дарси мусиқӣ биомезед. майлаш, меоям. муаллима, номатонро нагуфтед? ҳасрат. номи ман Тариқ. шод шудам. حالا می‌بینید که پس از کشاده شدن لفافه کسی که نرخی پست را داده باشد غالب می‌آید. در اینجا اساس نرخی پست داده، اما به شرکت فایده رساندن است. камол, фарзандонатро тайёр мекунӣ. падаратонро гӯш кунед. ӯ ин корҳоро хуб медонад. модоме ки хатари азиз дур шуд, касе ки беҳтарин бошад ҳамон ғолиб шавад. ҳа, камол? کسی که بهترین باشد غالب شود. تمیر. ба афти хунукаш туф кардан мехоҳам. падари эҷист. он қадар дағалӣ кардан шарт нест.
خوش آمدید. خوش باشید. سلام، من نیلگون. با تلفن صحبت کرده بودیم. چی حال دارید؟ خوبم، تشکر. شما چی حال دارید؟ من هم خوبم، سلامت باشید. کارهایتان خوب است؟ بد نیست، شکر. بخشید که شما را ناراحت کردم. هیچ گپ نی، من هم میخواستم که به این طرف ها بیایم. بسیار خرسند شدم. مرحبت به این طرف. حاضر. خوش، چی می نوشید؟ اهلمور باشد خوب می شود. باشد. با ما 2 اهلمور بیار. شنیدم به استانبول آمده اید. روبرو صحبت کردن را بهتر دانستم. دائمی اینجا کوچیده اید؟ بله بله، اویلادار شدم و به استانبول کوچیدم. نمیدانستم. بسیار خرسند شدم. سلامت باشید. تشکر زیاد. چه خیلی که گفتم رقمی تلفنتان را از خانم سرمین گرفتم. ما با او سالهای دراز کار کردیم و از او متشکریم. فکر میکنم که همراه کار کنیم. نصیب میبینیم. تقدیر است. همه لفافه ها کشاده شد و از نظر گذراندیم. حالا باشد نتیجه را بیان میکنم. با نرخی از همه پسترین 28 میلیون جناب تامیر دیک اشتراک کرد و با پرینسیپی تندیر تام خالدینگ غالب گشت. مبارک شود. تشکر. چطور این خیل شدنش ممکن؟ نرخی پیشنهاد کردهش به نرخی ما نزدیک است. اینجا چه گپی هست؟ کامال، مرا تبریک نمیکنی؟ آلوفتگی تو کجا شد؟ میکنم. وقتش فرا رسد میکنم. کاش که از اول مرا گوش میکردی و همراه در تندر اشتراک میکردیم مگر بد میشد؟ ها؟ هیچ گپ نه، زیق نشو. دفعه آینده تو غالب خواهی شد. خیر، روزی خوش. جناب مهمیت، این چه خیر شد؟ چطور این شخص نرخی به ما نزدیک رو پیشنهاد میکنه؟ من هم نمیفهمم جناب کمال، شاید تصادف باشد. من به تصادف باور نمیکنم. میبینیم. جوابتون را انتظار میشم. فهمو، تو بزدید. خدا یارتان بود. چیزی که خواستید به دست آوردید خانم مجیده. تشکر امید. پس از یک چند روز به تو زنگ میزنم.